हम तो जाहिरी हालात से मुतासिर हो जाते हैं, जाहिरी हालात देख के उससे मुतासिर हो जाते हैं। हमने ईमान पर मेहनत जो नहीं की, मेहनत की है तो थोड़ी की है। ये ईमान कैसे हासिल होगा, यकीन दिल में कैसे उतरेगा और कैसे मजबूत होगा, ये दावत देने से, ये अल्लाह की तरफ बुलाने से। जब लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाएंगे, अल्लाह से होने को अल्लाह से होने को, अल्लाह के गैर से न होने को खूब बयान करेंगे, अपने यकीन की इस्लाह की नीयत से, अब यकीन को दिल में उतारने की नीयत से जब दूसरों को दावत देंगे, अल्लाह ताला हमारे दिल में यकीन करेंगे। বলতেছে আমাদেরও এরকম ঈমান কিনা দেখেন, আমরা তো জাহিরি জিনিস দেখা, সামনে যেটা প্রকাশ্য দেখে আমরা মুতাআসসির হয়ে যাই। এজন্য কি আমরা এই ঈমানের উপর মেহনত করি না, যদিও করছি অল্প। বলছে না এরকম ঈমানের মেহনত করতে হবে। বলছে ঈমান কিভাবে আসবে পুরা এরকম ঈমান, এরকম ইয়াকিন যদি আমরা দাওয়াত দিই, এক অপরকে দাওয়াত দিই, যারা আল্লাহর রাস্তায় বের যখন দাওয়াত দেব, আল্লাহ থেকে হয়। আর আল্লাহ সবকিছু করেনেওয়ালা, মখলুক থেকে হয় না। মখলুক আল্লাহর হুকুমে কিচ্ছু করতে পারে না। যখন যত বেশি দাওয়াত দেব, অন্যকে দাওয়াত দেব আমার দিলের ভিতরে ইয়াকিন বসাবার জন্য, ঈমান বাড়াবার জন্য, তো আমার ঈমান দিলের ভিতরে ঈমান বাড়বে, ইয়াকিন বাড়বে। ये मेहनत करेंगे ना भाई इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह এই মেহনত করবো তো সবাই ইনশাআল্লাহ। अल्लाह ताला मुझे भी तौफीक अता फरमाए, आप हज़रात को तौफीक अता फरमाए। ये मेहनत की चीज है, ये इसको हासिल करना और यकीन को अपने दिल में जमाना, मजबूत करना, इसके लिए मेहनत की जरूरत है। বলছে আল্লাহ তাআলা আমাকেও তৌফিক দাও, আপনাদেরকেও তৌফিক দাও। বলছে এটা একটা মেহনত, যে মেহনত করতে হবে। এই মেহনত এই জন্য যে তাকে আমাদের দিলের ভিতরে ঈমান আইসা যায়, বলে মেহনত করতে হবে। ईमान की बात को बोले और ईमान के बोलों को सुने और ईमान की निगाह से आंख से देखें, अपने घर में भी, अपने घर वालों को, अपने बच्चों के सामने ईमान यकीन की बात करें। जैसे मस्जिद में भी ईमान यकीन की बात करें, बाजार में ईमान यकीन की बात करें, ऐसे अपने घर में भी बच्चों को सामने जो घर के अंदर की चीजें हैं, वो उनसे कहें अल्लाह ने दी है, ये लिहाज हमको अल्लाह ने दिया है, ये खाना अल्लाह में खिला रहे हैं, ये रोटी अल्लाह ने हमको दी है, ये आटा अल्लाह ने हमको दिया। घर के अंदर की चीजों को अल्लाह ने दिया, अल्लाह ने दिया, अल्लाह ने दिया। ये बच्चों के सामने बार बार इस बात को, ताकि हमारे बच्चों के दिलों में भी याद उतरे कि देने वाले अल्लाह हैं, अल्लाह हैं। और घर से बाहर की चीजों को, ये आसमान अल्लाह ने बनाया है, ये जमीन अल्लाह ने बनाई है, ये कार जिसमें ये आदमी जा रहा है, ये कार अल्लाह ने बनाई है। बाहर की चीजों को अल्लाह की मखलूक, अल्लाह बनाने वाले, घर के अंदर की चीजों को अल्लाह देने वाले। इस तरह हर चीज में अल्लाह के यकीन को हम अपने बच्चों के दिल में भी उतारें, अपने घर में इसका तज़किरा करें। इससे इंशाअल्लाह हमारे दिलों में ईमान और यकीन मजबूत होता चला जाए। বলতেছে এরকম ঈমানের দাওয়াত দেব, ইয়াকিনের দাওয়াত দেব, এরকম ঈমানের দাওয়াত শুনবো এবং ঈমানের নজরে, ঈমানের চোখে দেখবো। বলছে এইরকম যখন ঈমানের কথা বলবো, ঈমানের দাওয়াত দেবো, ইয়াকিনের দাওয়াত দেবো, বলছে আমাদের দিলে ইয়াকিন আসবে। যখন আমরা ঈমানের কথা শুনবো, ঈমানের দাওয়াত শুনবো, তো বলছে আমাদের দিলের ভিতরে ঈমান আসবে। এরকম দেখবো ঈমানের নজরে। এরকম যেরকম আমরা ঘরের বাইরে যেরকম মানুষকে বাজারের মধ্যে, গ্রামে আমরা মানুষকে ঈমানের দাওয়াত দিই, এরকম আমাদের ঘরের মধ্যেও ঈমানের দাওয়াত দিই, ঈমানের কথা বলবো যে আল্লাহ দেনেওয়ালা, আল্লাহ সবকিছু। ঘরের ভিতরে বাচ্চাদের সামনে বলছে এই যে ঘরের ল্যাপটা আছে কে দিয়েছে? আল্লাহ তাআলা দিয়েছে। এই ঘরে খানা কে দিয়েছে? আল্লাহ তাআলা দিয়েছে। ঘরে এই সমস্ত জিনিস, এক একটা জিনিস যে বলে, বলছে এগুলো আল্লাহ তাআলা দিয়েছে। বিবি বাচ্চাদের সামনেও আল্লাহ দিয়েছে, আল্লাহ সবকিছু করছে, আল্লাহ থেকে হয়, আল্লাহর একিনে কথা বলা। এরকম ঘরের বাইরে যদি আসমানের দিকে তাকাবো, তো বলছে আসমান কে পয়দা করছে? আল্লাহ তাআলা পয়দা করছে। এই বিশাল পাহাড় কে? আল্লাহ তাআলা করছে। এই গাড়িটা সামনে যাইতেছে কে বানাইতেছে? তো আল্লাহ তাআলা বানাইছে, আল্লাহ তাআলা। এইরকম ঘরের মধ্যে যখন বাচ্চাদের সামনে, বিবি বাচ্চাদের সামনে জিনিস আলোচনা, আল্লাহ তাআলা দেনেওয়ালা, আল্লাহ করেনেওয়ালা, আল্লাহ দিচ্ছেন। আর বাহিরের জিনিসগুলা বানানেওয়ালা কে? আল্লাহ। যখন আমরা ঈমানের কথা বলবো, দাওয়াত দেবো আর ইয়াকিনের দাওয়াত দেবো, বলছে আমাদের ঈমান বাড়তে থাকবে, ঈমান, আমাদের ঈমান মজবুত হতে থাকবে। अभी तो हमें अपने यकीन की फिक्र नहीं है, अपने ईमान के बनाने की हमें अहमियत नहीं है। अपने बच्चों को कहाँ सिखाएंगे? घर में जाकर तो कहते हैं खाना अच्छा नहीं पकता, आज नमक कम क्यों है, रोटी जल क्यों गई, इन चीजों में हम तो घर जाकर ईमान यकीन की बातें करें, ईमान के बोल बोले, सहाबा के वाकयात सुनाए, जो मस्जिद में हमने बयान सुना, जो मरकज में शबजुमा बयान सुना, तो उसका खुलासा घर में जाके सुनाए, ताकि हमारी बीवी के, हमारे बच्चों के जहन भी अल्लाह पर और अल्लाह के रसूल के वादों पर यकीन आता चला जाए। বলছে এখন তো আমাদের নিজেদেরই ঈমানের ফিকির নাই যে আমাদের ঈমান বাড়াইতে হবে, ইয়াকিন বাড়াইতে হবে, বা নিজেরাই ফিকির করি না। তো বলছে আমাদের বিবি বাচ্চাদের ঈমান বাড়াবো কিভাবে?
আমরা তো ঘরে যাই বলি যে ভাই তরকারিতে লবণ কেন বেশি হয়ে গেল, কেন কম হয়ে গেল, মরিচ কেন বেশি, এটা কেন এরকম না। বলতেছে এখন ইমানের দাওয়াত দিতে হবে। আমরা তালিমের হালকায় বৈশা যে সাহাবাদের যে ঘটনাগুলো আমরা শুনছি, যে কেসা শুনতেছি, এটা তাদের বিবি বাচ্চাদেরকে শোনাইতে হবে। সব গুজারি বৃহস্পতিবারের বয়ানের মধ্যে যে সাহাবাদের ঘটনা, যে ইমানি কথা শুনছি, এটা আমাদের বাচ্চাদেরকে শোনাইতে হবে, এদেরকে বলতে হবে। যখন আমরা বাচ্চাদেরকে দাওয়াত দেব তো এদের আমাদেরও ইমান बढ़বে, তাদেরও ইমান बढ़বে। इसीलिए फरमाते हैं ना कि जैसे मस्जिद में तालीम का हल्का एक नमाज के बाद वक्त मुकर्रर करके तालीम करें, ऐसी घरों में भी तालीम करें वक्त मुकर्रर करके। मर्द की शरीक हो, घर की मसूरात, बीवी है, बेटियां हैं, वालदा हैं, अगर बहनों की भी शादी नहीं हुई, बहनें हैं, सबको लेकर बैठे। हत्ता कि फरमाते हैं कि ये छोटे बच्चे, मासूम दूध पीता बच्चा है, माँ उसको भी लेकर बैठे। जो छोटे बच्चे होते हैं वो समझते नहीं, दूध पीता बच्चा है या उससे थोड़ा बड़ा है, वो हो सकता है कभी जो है वो माँ का दुपट्टा खींचेगा, कभी किताब बंद करेगा, कभी वो तकिया जिसमें किताब रखी है वो खींचेगा। उसको नाराज ना हो, प्यार से उसको समझाएं, चुप खामोश खामोश, अदब से बैठो, आराम से बैठो, आराम से प्यार से समझाते रहें, आहिस्ता आहिस्ता। देखिए जो जब बच्चा पैदा होता है उसके दाएं कान में अजान कही जाती है और बाएं कान में इकामत कही जाती है। क्या वो समझता है? आज तो पैदा हुआ है, अभी तो पैदा हुआ है, वो क्या समझेगा? लेकिन हुक्म यही है, आज इसके दाएं कान में अजान कही जाए, बाएं कान में इकामत कही जाए। इसके कान के रास्ते से इसके दिल में ये बात उतरेगी और जमेगी कि मैं मुसलमान हूँ, मुसलमान माँ बाप का बच्चा। ऐसी तालीम लेके बैठेंगे, छोटे बच्चे नहीं समझेंगे, लेकिन इस तालीम का असर होता है। तालीम जब की जाती है, फरिश्ते आसमान से उतरते हैं, फरिश्तों का तांता बन जाता है, फरिश्ते को चारों तरफ अल्लाह की रहमत चारों तरफ से इनको घेर लेती है और फरिश्ते जो है एक के ऊपर एक के ऊपर अल्लाह का जिक्र सुनने के लिए, अल्लाह के कलाम को सुनने के लिए, अल्लाह के रसूल कलाम को सुनने के लिए वहां आते हैं। जब हमारे बच्चे फरिश्तों की मर्जी से बैठेंगे, फरिश्तों की मर्जी से बैठे, फरिश्ते आ रहे हैं, बच्चे बैठे हुए हैं, तो वह फरिश्तों की मर्जी से बैठे हुए हैं, तो आदमी जिसकी सोबत में बैठता है उसका असर उसके अंदर आता है। तो फरिश्तों की सोबत में बैठेंगे, हम बैठेंगे, हमारे बच्चे बैठेंगे, तो हमारे अंदर फरिश्तों की सिफत आएगी। और फरिश्तों की सिफत क्या है? ला यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफअलून मा युमरून, कि फरिश्ते जो अल्लाह उनको हुक्म देते हैं उसकी नाफरमानी नहीं करते और जो अल्लाह का हुक्म मिलता है उसे कर गुजरते। ये सिफत हमारे अंदर, हमारे बच्चों के अंदर आएगी कि अल्लाह के हुक्म को पूरा करने वाले बनेंगे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों में अपनी जिंदगी को लाने वाले बनेंगे। এই জন্য বলা হয় কি আমরা মসজিদে কোনো এক নামাজের পরে তালিম করি, সময় ঠিক করে কোনো এক নামাজের পরে তালিম, এরকম ঘরের মধ্যে আমরা তালিমের হালকা লাগাই। ঘরের মধ্যে সমস্ত যারা পুরুষ মহিলা, যারা মহারাম পুরুষ আছে, মহিলারা আছে, বিবি আছে, বাচ্চা আছে, এরকম বোন আছে, বিবাহ হয় না, তাদেরকে সবাইকে নিয়ে ঘরের মধ্যে কোনো এক সময় আমরা তালিম করি। বলছি তালিমে সবাই বসবে, ছোট বাচ্চাদেরকেও বসাবো, এমনকি দুধের বাচ্চাকেও বসাবো। বলছে ছোট বাচ্চা বোঝে না কিছু, কিতাব বন্ধ করে দেবে, টানবে, কোন জিনিস কাপড় দিয়ে খেসবে, কিন্তু কিছু বলা যায় আদবের সাথে তাদেরকে বসানো, তাদেরকে চুপ করানো, এইরকম সব কিছু সহ্য করা, গুসা না হওয়া। বলকে তালিমের মধ্যে সবাইকে বসাবো। ছোট বাচ্চা বলতেছে যেরকম আজকে পয়দা হয়েছে বাচ্চা, তার কানে আজান দেওয়া হয়, এক কানে আজান দেওয়া হয়, এক কানে একামত বলা হয়। তো বলছে কি বোঝে সে? কেন এটা হুজুর সাল্লাল্লাহু হুকুম, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সুন্নাত তরিকা দিতে বলছেন। আজান দিলে কি হবে? তার এই কানের মাধ্যমে তার দিলের ভিতরে এই আল্লাহর বড়াই আসবে। হ্যাঁ, আর সে মনে করবে যে আমি মুসলমান, মোমেন, ইমানওয়ালা, আর আমার মা বাপ ইমানওয়ালা, আমি ইমানওয়ালার বাচ্চা। আমি এরকম ছোট বাচ্চা, ছোট তখন পয়দা হইতেছে, তবে তার কানের মধ্যে আজান একামত দেওয়া হচ্ছে। এরকম ছোট বাচ্চা সবাইকে ঘরের ভিতরে তালিমের হালকায় বসাবো। যখন তালিমের হালকায় বসবে, যেখানে তালিম হয়, বলছে এখানে রহমত তাদের ঢাইবে না সবাইকে। সকিনা নাজিল হয়, ফেরেশতারা বেষ্টন করে নেয়, আর ফেরেশতারা একের পর এক এরকম উপর পর্যন্ত চলে যায়। তো বলছে যখন ফেরেশতারা আসবে আর ফেরেশতাদের সাথে আমাদের বসা হবে, আমাদের সাথে ফেরেশতারা বসবে, তো ফেরেশতাওয়ালা গুণ আমাদের মধ্যে আসবে, ফেরেশতার সিফাত আসবে, ফেরেশতার গুণ আছে। ফেরেশতারা আল্লাহ তাআলার কোন নাফরমানি করে না, কখনো আল্লাহ তাআলার নাফরমানি করে না। আর আল্লাহ তাআলা যে হুকুম করে, বলছে ওই হুকুম তারা পুরা করে, কখনো তাদের ভিতরে গুনাহ করার কোনো মাত্রাই নেই, শুধু নেকি আল্লাহর হুকুম পুরা করার। তো বলছে যখন আমরা বসবো, আমাদের বাচ্চারা বসবে আর ফেরেশতারা আমাদের সাথে বসবে, তো আমাদের মধ্যে ফেরেশতাওয়ালা গুণ আমাদের মধ্যে আসবে।
সিফাত আসবে। এই জন্য বলতেছে ঘরের মধ্যে এক সময় সবাই কিনে তালিম করব, আমাদের মধ্যে ফেরেশতাওয়ালা গুণ সিফাত আমাদের মধ্যে আসবে, আর তালিমের মধ্যে সবাইকে বসাবো।